नमस्कार जय जगन्नाथ सांगमाने शुभ संध्यारे आपण मानक मनोरंजन पाई मिठा मिठा ढगधमाल प्रश्न रखीचु सांगमाने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु आज मजा नियंतु भाउज एठी बसिचंती कौन देखुचंती देखंतु कौन देखुच आज भाउज पानी देई नाहंती गछरे भूली जाइछंती देखंतु सांगमाने भाउज गछ लगैछंती एठी आहा सांगमाने आजिर ढग धमाल प्रश्नटी बहुत मजादार अच्छी भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु मजा नियंतु आस आम हसवा अन्य मानक हसाइबा बाहर बसिचंती हावा बाजुची देखुच वर्षा आसो कि ना कौन ताले सांगमाने प्रथम ढग प्रश्न रहा भाउज को भल भाव में बुझंतु एवं कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु ये सीधा on हाँ 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 कहले देखी तीनिटी बिलेई तीनिटी मूषा को 3 मिनिट रे खाए बुझिपाइल तीनिटी बिलेई तीनिटी मूषा को 3 मिनिट रे खाए 100टी बिलेई 100टी मूषा को केते मिनिट रे खाइबो सांग माने भाउज आमर कौन कहते शुणा आपण मान तो निश्चिंत बुझी सारे यही भाई ढग धमाल प्रश्न शुणु मजा नियंतु आस आम हसवा अन्य मानक हसाइबा भाउज पड़े चिंतार तीनिटी बिलेई तीनिटी मूषा को 3 मिनिट रे खाए 100टी बिलेई 100टी मूषा को केते मिनिट रे खाइबे सांग माने भाउज आमर कौन कहते शुणु हाँ भाउज कहवा कथा 100टी बिलेई 100 मिनिट रे खाइबो सांग माने कहूना तुम कौन कह ना 3 मिनिट हम बोधे सांग माने भाउज आमर कन्फर्म हो पारना आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे लिखि दिंतु आपण कमेंट आम मूल्यवान प्लीज सांग माने आपण माने आमर बेस्ट फ्रेंड केबेले अवहेला न करी कमेंट बॉक्स रे लिखि दिंतु सांग माने आजिर प्रथम ढग प्रश्न सरीगला आस आम चली जावा सेकेंड ढग प्रश्न को भाउज से भली कौन उत्तर देवे आपण माने शुणिबे तापरे आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखिदेवे देखंतु सांग माने भाउज छाତରେ बसिचंती देखंतु भाउज टिके भय करूछंती एते उच्चा उठिला बेलକୁ बहुत ताकू बाधुची कौन करा जीवो रही जाइछंती एठी गछ भी लगाइछंती भाउज देखंतु बसिचंती टिके बुले आनिली तापरे सेकेंड ढग प्रश्न रहिबो भाउजंकु भाउज हमर कौन उत्तर देवे आपण माने देखि नियंतु जा हो सांग माने आम भिडियोटी आपण माने शेष पर्यंत देखुचंती एवं आमको सपोर्ट करुथिबारु आपण मानक अनेक अनेक धन्यवाद जनाउछु जदि आम चैनल को नुआ आसिथांती सांग माने प्लीज करि दियंतु सब्सक्राइब एवं लाइक कमेंट शेयर करि नियंतु आपण मानक बंधु बांधव परिजन सांग साथी पाखक टे आम वीडियो शेयर करंतु से माने मध्य देखिबार सुजोग पाई परिबे देखिबे एवं मजा नेबे जहाँ सांग माने समय है आसलानी सेकेंड ढग प्रश्न स्टार्ट करदे कारण आपण मैंने व्यस्त होनी भाई एमती क्यों प्रश्न पचारे भाउज अपेक्षार अच्छा सांग साथी मैंने भी अपेक्षार अच्छा जहाँ सांग मैंने एवं आस आम चली जा सेकेंड ढग धमाल प्रश्न को ना कौन कौच गोटे घर अच्छी तार कबाट नहीं झरका नहीं भितरे सुनार धन रही बुझीपार भल भाव भांगिले तेबे देखा जाए कुह से कौन गोटे घर अच्छी तार कबाट नहीं झरका भी नहीं भितरे सुनार धन रही भांगिले तेबे देखा जाए कुह से कौन हम सांग माने भाउज कहते लकर कौ लकर गदरेज लकर कौ लकर कहीदेल एटा भाविकी जा हम ना कौन कौच सांग माने भाउज कहते से लकर आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु जाओ सांग माने भाउज कौन कहते सुनार फरुआ रही सात ताल सात पंक तल जोटा कहती ଯାହା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଉଜ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି।
ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଗୋଟିଏ ଘର ଅଛି, ତାର କବାଟ ନାହିଁ, ଝରକା ନାହିଁ, ଭିତରେ ସୁନାର ଧନ ରହିଛି। ଭାଙ୍ଗିଲେ ତେବେ ଦେଖାଯାଏ, କୁହ ସେ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଭଲ ଭାବରେ କନଫର୍ମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଭାଉଜଙ୍କୁ ଟିକେ ବାହାରେ ବସିଥିଲେ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ମଜାଦାର ଢଗଧମାଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବା ପାଇଁ ପଚାରିଦେଲି। ଭାଉଜ କ'ଣ କିଛି କୁହ, କ'ଣ ମନ ଉଣା ଅଛି କି? ନାହିଁ ଭାଉଜଙ୍କର ପାୱାର ନାହିଁ, ଥକି ଗଲେଣି, ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ନେଇନାହାନ୍ତି। କୁହ ଟିକେ ହସ ଖୁସି ଟିକେ କୁହ। ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର। ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ତ ଅନୁସାରେ କହିଦେଉଛ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିନି? କାମ ଉପରେ କାମ ତ ଲଗେଇକି ରଖୁଛ। ମୁଁ ତ ଭାଉଜ କାମ କାମରେ ସମୟ ବ୍ୟସ୍ତ କରିବି। ରହୁଛନ୍ତି, ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭାଉଜ ଟିକେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଭାଉଜ ରେଷ୍ଟ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ପଚାରିଦେଲି ଢଗଧମାଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣମାନେ ତ ବୁଝିସାରିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା ନ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତମେ ତ ମୁଁ ତ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସାରିଲିନି। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଭାବ ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, କ'ଣ କରିବ ନା ଆଉ କ'ଣ କିଛି କୁହ? ତମେ ଯଦି ଭାବିଛ ପଚାର, ନ ଭାବିଛ ନ ପଚାର। ମୁଁ ଜାଣିନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ପୋଇ ଗଛ ହେରିକା ଝାଉଁଳି ଗଲାଣି, ମତେ ଟେନସନ୍ ଭାଉଜଙ୍କର ଲାଗିଲାଣି। ଚିନ୍ତା ରହିଲାଣି। ପୋଇ ଗଛ କ'ଣ ହେଲାଣି? ଝାଉଁଳି ପଇଲାଣି। ପୋଇ ଗଛ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲାଣି, ଗଛରେ ପାଣି ଦେବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ସେଇ କଥାରେ ଭାଉଜ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖା ଭାଉଜ ପାଖକୁ ଟିକେ ଚାଲିଯିବା। ଭାଉଜ କ'ଣ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଚେକ୍ କରୁଛ? କ'ଣ କଲରା କୋଉଠି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା କହୁଥିଲା, କାଇଁ ମୁଁ ପାଉନି? କୋଉଠି ଗୋଟେ କଲରା ହେଇଥିଲା କହୁଥିଲା, କାଇଁ କଲରା କୋଉଟା? ହଁ ହେଇଛି ରେ, ହଁ ରେ, ଆରେ ରେ ରେ, ଭାଉଜ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଗଛ, ହେଲାଣି କଲରା, କାଇଁ? ଦେଖେ ଦେଖେ ଦେଖ ମତେ। ରିଭୁ କଲେ ଆସିଯିବ। ଓଳିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି, ଏଠି ଗୋଟେ ବି ହେଇଛି। ଦୁଇଟି କଲରା ଫଳିଲେଣି। ଭାଉଜ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଗଛ। ଯାହା ହଉ, ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ମରିଗଲାଣି, ଝାଉଁଳି ଗଲାଣି? ଓହୋ ହୋ, ପାଣି ନ ପାଇ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, କିଛି ନଦେଲେ ହବନି ନା, ଖତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଯାଇକି କାଲି ସକାଳେ ଆସିଲେ ଖତ ଯାଇ ଆଣିବ ତ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ତମେ ଯଦି ନ ପଚାରୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଚାରି ଦେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା କାଲିକି ରଖିବା? କହିଲ ଦେଖି, ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଡାଇବେଟିକ୍ ରୋଗ ହେଲେ, ଯେଉଁ ଡାଇବେଟିକ୍ ଯେଉଁ ବେମାର ଯେଉଁଟା ହୁଏ, ଡାଇବେଟିକ୍ ଜାଣିଛ ନା? କ'ଣ ଖାଇଲେ କମ୍ ହୋଇ ମାନେ କମିଥାଏ? ମେଥି, ମେଥି ଆଉ ନିମପତ୍ର, ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ନେଇ ପଚାରିଲି। ଆରେ ବାବା, ଭାଉଜ ଏତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ପଚାରିଦେଲି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିଲେ ବାକି? ଆପଣମାନେ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ହଁ, ଡାଇବେଟିକ୍ ଯେଉଁ ସୁଗାର ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଉପକାରରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଭାଉଜ ତ ବହୁତ କିଛି କହିଦେଲେ। ଭାଉଜ କ'ଣ ଏତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ବଢ଼ିଗଲାଣି ନା? ମୁଁ କାହିଁ ଚେକଅପ୍ କରୁନୁ, ଗଲା କେତେବେଳେ। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ଭାଉଜ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ, ଆପଣମାନେ ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାହେଲେ ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆଣିବୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଢଗଧମାଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।